नमस्कार मु बलिया मो न्यूज ओडिया सब बड़े कहि आउची एबे भी कहूची आज नुआ पॉडकास्ट रे आपन मन स्वागत। आज आम जहाँ आम गहल रे निमंत्रण करूँ सी जन भिन्न धरण लोक सी ना हूँ सलीम अल बकरी खान मो पाठे बसुनी पाठे कहूँ सी जन मुसलमान आम निमंत्रण करूँ पॉडकास्ट को अतिथि रूपे सी छक छक बकरी छेली मेढ़ी सब काटती पचारे लाइफ स्टोरी विषय फैमिली सब परिवार विषय आम पचारे बुझा जीवन कहानी आम आज शुणा तेज वीडियो टी आपण कंटिन्यू देखो बहुत मजा आसो चलतु आम निमंत्रण करवा। अच्छा बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा बाबा जा बेटा जा तोर काची को दिया हबन जो कोन जो मौली मौली ना कोन तम भाषा रे ओटे मौली का जो पूजा पाठ करंती तम अबे मौली मुझे मौली अच्छा मौली अरे वे पुका पुकी सिक जदी बोधा पुका पुकी मो या तमर काची हबनी मचळा हबनी मु फुकी देबी किछि असुविधा नै। अच्छा आपण वर्तमान ओडिसा रे केते वर्ष होला रहलानी? ओडिसा रे मो बापा बांग्लादेश थिला। अच्छा वर्तमान मो ओडिसा ही गेछि मो बापा गाड़ी चका तले मरी गला। गाड़ी चका तले किमि गला किमि गाड़ी चका तले मरी गला माने से साटे पंक्चर मारी थिला। ओहो गाड़ी गड़ी गला मरी गला छतुआ करी गला अच्छा का करके देला। अच्छा फास्ट हम दर्शक को आपन नाटा कहि दो सलीम अल बकरी खान। अच्छा तारे आपन को ओरिजिनल घरटा कोठी? बांग्लादेश रो आसी को ओडिसा रे आपन केते वर्ष होला रहलानी? आगे हराड़ी मो बापा आसी तला। अच्छा अबू जन देते बड़े आसी तला से साइकिल पंक्चर मारी थिला। अच्छा ए ता ऊपर ट्रैक्टर चका चढ़ी गला मरी गला। अच्छा ठीक गला मसाला सुबहानल्लाह रुआ मत जेति बजा सेति को अभियो हां को जो आपन को आपन तो बाहिज परिवार केतेटी आपन को पिला छुआ केतेटी कोन पिला छुआ कथा जदी कहबी ताले तबे काली सगाळ पाइजी बड़ बड़ पुआटी ना होची सलीम सन्न पुआटा होची खलीम ता तळ ना होची दलीम तापर वर्म व्यवस्था जो होची मन दिखे मन साइ मन आउ अछंती ना आपको नहीं मोर मु जेति का ना कहली सब मोर पिला छुआ ना आउरी अछंती को झिया ना मु कहनी मोर 28 टा पुआ 30 टा झिया मोर पूरा जिला घोषित करतले हो नहीं से अल्लाह ताला दउची आउ ता तळे मोदी 5 किलो चावल दउची हम संसार बढ़ी चलीची आगु को लक्ष्य अछि कि आगु पुनिया करिया पे ना कोन आगु को बहुत लक्ष्य रखिछ आगु कोन लक्ष्य रखिछ करिया रखिछ पिला छुआ करबी आ दि चट्टा बाहे शादी करबी बोली भाग चिंता करबी हमरा किछि काम धंदा नै खाली बाहर पिला छुआ जन्म करियो पुरै खंडे आ किछि काम धंदा नै अल्लाह निया दउची हमें कोन करिछ। अच्छा हमरा बर्तने दुकान बजार दुकान अछि बा गोटे कोठी दुकान रखिछ मु की दुकान आप सेठी हमर छेली सुंती करूछु छेली सुंती सेटा को माने बकरा छेलीटा को काटी करी अंडा दीटा को किमा कर खाउची सेटा खाउ हमें खाउची हमें को दिन से पपड़े हमें खाइची खाइ चलीची। अच्छा आउ दुकानटा बर्तन कोठी माने दुकानटा वर्तमान हमर रहिची टिके रहबो लंडीटा पिटी जाउची गाड़ी गाड़ी रसी बसी देबी कि किछि कथा नहीं हम करिची सब कथा करिची हम। अच्छा अच्छा गट्टे मिनिट फोन टिके रहिची आजो टिके रहि जा गट्टे मिनिट हेलो किए बे अबे साला सलीम का बेटा बोलिच ना बे हाँ तो जानती है ना बे हम कहाँ पर आए जानती है पॉडकास्ट हुई ना बे हाँ टीवी में आऊंगा मैं हाँ तो रखो तो फोन रख मैं बाद में फोन करिस रखो तापर हम कथा रखी किए फोन करथले की ए हम खैर का बेटा करिस फोन का बेटा खैर का बेटा खैर मेरे संग खैर का बेटा फोन करिस हम को जो पान रे जो नहीं हमर ना खैर अछि गुआ अछि पान अछि कोन खर्च अछि
ପାନ ଖାଇସ୍ ତୁ ନା ନା ମୋର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଗାଁ ମାଇ ପାଖରେ ପାନ ଖାଇ ଖରାପ କଥା କହିବେନି, ପଡକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବେ, ଲୋକ ଦେଖିବେ ତମକୁ। ଓ ଗାଁ ମାଇ ଦେଖିସ୍। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଖାନ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଓଡିଶାକୁ ଆଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ କଣ ଚାକିରି ନଥିଲା ନା ସେଠି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା? ଚାଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ସେଲା ବାଂଲାଦେଶରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ନା? ଖାଇବାକୁ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଲା ହଗିଲେ ଗାଣ୍ଡି ଦବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ତମର ସେଠି? କଥା କଣ ହେଇଛି ଥରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଝଗଡା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଲାଟି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବିବିଜାନ ମୁଁ ନେଟାଟେ ଦିଅ, ମୁଁ ଝାଡା ଯିବି। ମୁଁ ଝାଡା ଯାଇଛି, ପଡିଆରେ ଝାଡା ବସିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଉପରେ ସାଲା ଗୁବୁକିନି ଗୋଟେ କହିଲା ବମ୍ ପଇଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନା କଣ। ମୁଁ ତଳୁ ନଇଁକିନା ଉଠେଇବାକୁ ଭିତରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ସେଲା ଢାଇକିନି ଫୁଟିଗଲା। ଗାଣ୍ଡି ତ ଗାତ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଲା ଛେଲି ହେଇଗଲା ରେ, ହଗି ପାରିଲିନି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବି ହଗି ପାରୁନଥିବ, ନା, ପାଇପ୍ ପାଇପ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାନ ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କୁଆଡେ ତମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସବୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ସବୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲୁ। ମାନେ ଏବେ ସବୁ ମୁସଲମାନ କେମିତି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କଣ? ଆମେ ଏବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୈଦା ହଉଛୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା, ଜେଜ, ବଡବାପା, ସାନବାପା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଆମର ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସୁନ୍ନତି ହେଇ ମୁସଲିମ ହେଉଛୁ। ସୁନ୍ନତି କଣ? ସୁନ୍ନତି ମାନେ ଆମର କଳା ବାଇଗଣ ଭୁଣ୍ଡିଟାକୁ କଟା ଆମେ ତାକୁ ସୁନ୍ନତି କରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାପିଲି ତ ତମର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ? ଆମର ସେସବୁରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ମୋର କେଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ଫାକିରି କଲେଣି ନା କଣ କରୁଛୁ? କଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏ କିଏ ଟିଣ ଗୋଟେ ଅଛି, କିଏ ଲୁହା ଦୋକାନରେ ଅଛି। ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମରେ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ବିଜନେସ୍। ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟି କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇଦଉଛି, ସଂସାର ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ଖାନ ଭାଇ, ବହୁତ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିବି ବୋଲି, ଯେ ମତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ହୁଏ, ଆପଣ କଣ ମାନେ ଧର ଛାଡପତ୍ର, ଆମର ଛାଡପତ୍ର ହେଲେ କୋର୍ଟ ଯାଉ, ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଛାଡପତ୍ର ହେଲେ କଣ 3 ଥର କଣ ଗୁଡା କହିଦିଏ, ସେ ଛାଡପତ୍ର ହେଇଯାଏ? ଆମେ 3 ଥର ତଲାକ 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 କହିଦେଲେ ଆମର ଛାଡପତ୍ର ହେଇଯିବ। ମାନେ ପାଟିରେ କହିଦେଲେ ପାଟିରେ କହିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋର ଆଜି ଏଟା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି ତଲାକ 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 3 ଥର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ତଲାକ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯିବି। ମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ତମର? ଏତେ ସୁବିଧା ଆମର ରହିଛି ଆଉ। ଆମର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରେ, ଆମେ ତଲାକ ତଲାକ 3ଟା କହିଦେଲେ ଆମର ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମ ଖାନ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ବାହାଘରର କେମିତି କଣ ତମ ଆରମ୍ଭ, ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲ ତା ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଆମକୁ ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବେ? ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷର ଥିଲି, ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ 9.5 ବର୍ଷର ଥିଲା। 9 ବର୍ଷରୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି? ମୁଁ 9 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ସେ 9.5 ବର୍ଷରେ ମତେ ବାହା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଥିଲି। ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଶଳା କେତେବେଳେ ମୋର ନିଗା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଥିଲି, ସେ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସିଲା, କହିଲା ମୋର ଇଏ ହେଇଛି। ମୋ ବାପା କହିଲେ ଯା, ତ ଆବୁଜାନ କହିଲେ ଯାହା ହେଇଛି ପିଲା ଯାହା କରିଦେଲା, ବାବୁରେ ତୁ ଠିଆ ହେଇକିନି କହିଦେ 3 ଥର କବୁଲ ହେ କହିଦେ, କାମ ବଢିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିଲି କୁବୁଲେ କୁବୁଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି। ବାହା ହେଇଛି ତ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବାପା ଆବୁଜାନ କହିଲେ ଦେଖ ଭାଇଜାନ, ଆମ ପିଲା ତ ବାହା ହେଇଗଲା, କବୁଲ ହେ କହିକିନି ବାହା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁ ତ ଅଳିଆ ତୁଟିଗଲା, ଏଥର ଆମର ପିଲାକୁ ପସନ୍ଦ ହଉନି। ସେଇଠି କହିଲା କହିଦେ 3 ଥର କହିଦେ ତଲାକ ତଲାକ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି 3 ଥର କହିଦେଲି ତଲାକ 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 ବୋଲି କହିଦେଇଛି। 3 ଥର ପରେ 4 ଥର ମୋ ବାପା କହିଲା ମତେ କବୁଲ ହେ, ମତେ କବୁଲ ହେ, ମତେ କବୁଲ ହେ। ମାନେ ତମ ବାପା ବାହା ହେଇଗଲା? ମୋ ବାପା ଚାଳାଟି ବାହା ହେଇଗଲା। ତମର ସେଇଠି ଚଳେ ଆଉ? ଆମର ଚଳିଛି, କେତେ ଥର ଚଢି ମୁଁ ଚଳେଇ ଦେଇଛି। ମୋର କଥା କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଥିଲି, ଆମର 18-19ଟା ଭାଇ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେଲି, ତାକୁ ବର୍ଷେ ରଖିଲି। ତାପରେ ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତଲାକ କହିଲେ 3 ଥର ଛାଡିଦେଲି। ସେଟା ମୋ ସାନ ଭାଇଟା କହୁଥିଲା ମୋ ତଳାଟା, ସେଇଠି ସିଏ କହିଦେଲା ଆଉ
मते कबूल अछि बोली से सालाटी बाई गला तम प्रथम से तो सान भाई नहीं गला बाई गला तमर मु चल। कहि छि हमर सरी गला मु तलाक कहि देली माने सब सरी गला तापर मु देखली साला मु सालाटी पड़िया है जिबी तारो सान भौणी जो थिला ताको मु कहि देली कबूल कबूल से सालाटी मते बाई गला तापर मु 3 वर्ष रखिला परे मते वर्ष रखिछि गोटे पिला हैला परे मते आ पसंद आछिलानी मु सेठी कहली तलाक ता तळे सान भौणीटा हमर एमती अछि ता तळे सान भौणीटा को फेर मु बाई गली साला मो तळे जो सान भौणी थिला से ता तळेटा को बाई गला ए भाईटा से माइकिनाटा को छदला मु फेर जो चलनी से इनती हे कि हम 18 जण को भर ऑपरेशन चलेछ अच्छा तमे मु सुनिथली परे माने तुम परिवार भितर माने तुम कजन मान जाको रिलेटिव भितर आपण बाघर हे जाय मु सुनि मां भौणी कोन तमरो माने कोन किछि नै समझे जहाले भी प्रत्येक ओडिया मां भौणी के सम्मान दबा कथा हमर कथारे जी जे निज मां पेटर जो बहन नहीं तब ता सहित हम निका करि परिबो आ तापरे देखिबा को गले जदि समिति डाकिबो मां माउसी मो पेंट तळे जो कळा बाईगण से करिबो कोन एकादशी अच्छा मु हां को कहथले सेटु जो ये हमर कोन बाईगण भुंडी कटा हुए से हमर जो सुनतीटा बाईगण भुंडी कटाटा हमर कथा कोन है जी जेते बेले ए गली कुकुर से गली कुकुर को जेते बेले देखे तमे जानिचो प्रथम कोन करे त गांडीटा सुनी सेठ कथाटा अछि काण हेछि माने सेठ कथाटा रहिछि से कथाटा कोन हम दर्शक देखिए सुनि बास कुकुड़ा के देखिचो केते बेले खाइयो को दाना देले भी से गोड़े रे रापु बेली माटीटा को काई रापे काई बास कथाटा त सेठी सेही कथाटा को हम लोक दर्शक तरे हमर जेतेले प्रथम रे जेतेले कळा बाईगण गोटा चुआर कटा हबारे थिला सुनती हला परे से मुस्लिम हेतांदा तो जेते बेले हमर मलबी जेतेले पुरे काटिबा ऊपर बसिची से चुआ को डर लागिबो से चुआ को कहला देख ऊपर उड़ची काला काऊ से ऊपर काला काऊ ओनेची याडा काऊ उड़े देला तार अच्छा तो सेटा को धरि किने गोटा कुकुर सेठी नटर पटर होतला खाइबो बेली से कुकुर को कहला ए खाइबो कहि किने ताको दे तीन थरा कहला से कुकुर तळे हउ कहि किने खाइला को हां कहला बेल को कहला चला ताते देबिनी कहि किने से पॉकेट रे पुरै किनी मुंडी ताको नहीं पळैला अच्छा तो पळैला भितर कुकुर रे आगो चिड़ी गला अच्छा कुकुर कहला जे साला कोठी ए नहीं रखिबो मु सेउटु आनी किनी मु रखिबी बेली कहला कुकुर रे भारी इंटरेस्ट रहउची खाइबो बोली इंटरेस्ट खाइबो बेली जेहेतु से नहीं किना जाइची बेली रहइबो से सब कुकुर को कहला देखो से लोकटा जाउची से कळा बाईगण रे भुंडी काटी किने नहीं ताकू फॉलो कर से जोटे रखिबो हम सेठी तांको भीतर गोटे चालाकिया कुकुर थिला चला कहला से भुंडीटा को नहीं से माटी तळे पोती देछि भुंडी की माटी तळे पोती देछि त कुकुर जाति से कहला चला आमे तो रापे रापे करि पारिबुनु कुकुड़ा सेठी थिला कुकुड़ा कहले देख कुकुड़ा से भुंडी जोटी अछि तो रापे रूपे कि नहीं भा करिबु हमको आनी दबु नहले साले तो देखो को हमें मुड़ी खाई त कुकुर सेई दिन डरे रे माटीटा को रंपा रंपी कला तो तांको भीतर किए गोटा कहि देला जे साला कोई कुकुर काले पाई जाइथेबो सी आनी किने त गांडी धेर लुचई रखि देइथेबो काले सेई नागी कुकुर माने प्रथम गले आगे देखुचंदी काले से भुंडीटा को पाई जाइछि कि कळा बाईगण भुंडीटा प्रथम गले से कुकुर गांडीटा को सुंगी देइ किना आगे चेकिंग करे सा काले भुंडीटा नै कि गांडी धेर पुरी रखि देइछि कुकुर एमती काम करे छै हमर सेटा कुरान रे लिखा अछि एटा को कुरान रे लिखा अछि हां मानिया पड़ियो तम कुरान को हाउ तापर कोन हला स्टोरीटा तापर तम बाल तो भाषा सब बेले खराब कुआड को हमें खराब कथा कहिछि बेली एटी गाइछि खराब होता कहबा लोक दर्शक देखुचन ना हाय थाड़ आउ कोन तम स्त्री को नाम सब मन अछि पिला स्त्री जो तम नाम ई नाम हमर समिति किछि रखुना हमर सब वर्षिकिया बलिया हमें बा शादी कलु आज रखीचो काली छाड़ी देबी हमर किछि नै ए जाक तो भाबुची गला परे मु नसीर मां को छाड़ी देबी बेली बसिची जीबी तो कला तुम धर कहबी साला जो आर फोन जो करि नेकला से मते बा हेबा कोटे को देला ता भौणीटा को ठीक कर तबा मु देखिबा माने तमर खाली खाइबो काम करियो बा हो माने एटा तो मुख्य कर हमर खाइबो प्लस खट ऊपर माइकिना को नै सोई
ଆଉ ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟ ଆମେ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବନି, ଭୁଲରେ ଡାକି ଦେଇଛି, ତମେ ଗଲ ଆଗେ। ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଶୋଧିଲେଣି, ତମେ ଯାଅ। ଆମକୁ ଡାକିଛ କଥାଟା ଆମର ସେଠି ନା ନା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଆମର ବକରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆମେ ବକରୀ କାଟାକାଟି କରୁଛୁ କଟକରେ। ଆସିବ, ତମର ଯଦି ବକରୀ ରଖିଛ ଆମେ ସୁନ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆମର ବକିରି ନାହିଁ, ଯା। ବକରୀ ବକରୀ ସେମିତି ବକରୀ ଯା, ସେମିତି ତମେ ଗଲ ଆଗେ। ହଁ ଯା, ତମେ ଯା ଯା ଯା। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦଉଛି ଲୋକ। କାହାକୁ ଡକେଇଲେ ଛେଳି ବେଳି କାଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଇଲେ ସେ। ହଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ବଜେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଘରେ ଡାକିକି ଆଣିକି ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସିଏ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ କମ୍ପଲସରି। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।